Evo, nalazimo se na njivi u Surduku, sad ćete da vidite ovdje šta ćemo da obavimo 3 operacije. Naravno, Mika je tu sa veštakom, on će baciti ovo veštačko đubrivo kao drugu prihranu, a ja ću uraditi mapiranje dronom, to jest došao nam je Krstan Kešelj koji će nam uraditi mapiranje dronom da imamo za ubuduće ako budemo htjeli preciznu poljoprivredu, a generalno tu je i Miloš koji će nam uraditi prskanje dronom. Znači tu ćemo da uradimo folijarno đubrenje i naravno prskanje i od bolesti. Kao što vidite, ovdje je pšenica u izvanrednom stanju. Malo je počela da odbacuje donje lišće zato što je suša. Da, Mika će vam sad još snimiti malo u hodu ovo bacanje veštaka i tu ćemo što se tog tiče završiti. Viš da radi ko ludo. Da, sad ti znaš koji smer. Sad smer jedino, da. Radi. Ti sad vidi koji smer hoćeš. Čekaj, ovo ti je usiš, taj ti je i povrat. Jel vuče ili baca? Trebalo bi na ovu stranu. Da, pa na ovu stranu sam je upalio. Ovdje sam je upalio na ovu stranu. Radi kiona. Da. Evo i sunce, gledaj ovo, šta sam rekao? Ali sad čim sunce, sad će vetar malo. Ne valja? Ne valja kada se... A, menja se, a? A čekaj, to još ima dosta da vozi. Da će nam sad zajebat stvar. Da, bit će kako bude, sada mu radi. Ja sam dao sve od sebe. Imali smo gomilu problema, jedno 2 sata smo izdangubili. Prvo, nismo imali odgovarajući kabel za ovaj agregat, pa posle toga drugi problem smo imali što je jako se naoblačilo, nije mogao ovaj dron da snima koji ovo mapira, pa treći problem smo imali što je jako duvao vetar, sad je bio na moment stao, sad je opet malo krenuo, ali nije strašno. Lopov jedan da sam ti kupio da imaš. Jel hemiju mešamo dok Mika baca ovo? Ajde ti pobacaj veš. Vidi, imaš ovdje sad 2 ili 3 traga se slaže, ima jedan je na 27, ne znam šta je, na 21 metar jedan. A ovo ostalo je skoro sve dobro. Pa moguće. Ništa, kreci. Dobar dan svima, veliko je zadovoljstvo imati prilike govoriti za ovaj YouTube kanal, veliki pozdrav za sve pratioce. Mi smo danas vršili multispektralno snimanje sa dronom koji ima multispektralnu kameru. Šta to znači? Mi smo radili snimanje pre tretmana i radit ćemo snimanje nakon tretmana. Šta će ono nam pokazati? Pokazat će nam, obzirom da imamo dve vrste tretmana, pokazat će nam da li postoji razlika između tih tretmana. Na taj način što će pokazati slike, odnosno snimci NDVI, odnosno različiti vegetacioni indeksi, da li postoji razlika između tih snimaka. Kako se to manifestuje? Manifestuje se tako što ta kamera može da detektuje stres na biljkama i ako pokaže da je negde manji ili veći stres, mi ćemo znati da postoji neka razlika. Sad prostim rečima, ovaj snimak možemo koristiti posle za varijabilno razbacivanje đubriva. Da li postoji takva mogućnost? Tako je. Postoji mogućnost za varijabilne tretmane da se rade, ali naravno moramo ovaj snimak da iskoristimo i da ubacimo odgovarajući softver, tako i da onda kroz taj softver provučemo i da nam on da varijabilne mape. Moram reći da treba ljudi budu oprezni sa time jer mora softver da odgovara hardveru, tako ne može bilo koja kamera za bilo koji softver da odgovara, tako da mora biti kompatibilno jedno sa drugim da bi moglo da radi na odgovarajući način, naravno. Znači ovo je u stvari, kako ljudi kažu, znači precizna poljoprivreda, ovo su napredne tehnologije do kojih se nadamo ćemo svi uskoro doći i koje ćemo svi da koristimo. Apsolutno, ovo su napredne tehnologije koje dolaze, koje će doći, od koje će mnogo značiti jer budućnost poljoprivrede je upravo u uštedi, jer ako uspemo da uštedimo, mi ćemo uspjeti da zaradimo, tako nekako osnovno da kažem na taj način. Tako, evo, čuli ste ovo šta Krstan kaže, to je ono što vam ja stalno pričam, znači mi ne možemo mnogo više povećati naše prinose, znači jedina šansa nam je da smanjimo inpute, tako da ako se budemo držali ovoga, verovatno će to tako biti. I sada ćete vidjeti dalje šta smo radili sa prskanjem dronom, kako smo radili ovo herbicidno fungicidni tretman, pa uživajte u videu dalje. Prvo što vidimo je RGB mapa
koja nam ne daje previše informacija, u principu pokazuje nam kako izgleda kultura pšenice u ovom momentu snimanja. Ono što možemo da uočimo jeste da su vrtine znatno razvijenije u ovoj fazi nego sama parcela. Vide se tragovi točkova, tako kuda je prolazio traktor, i vide se donekle malo jače izražene na nekim mestima zelene nijanse, odnosno gdje su biljke malo zdravije. Druga mapa koju gledamo jeste NDVI mapa, ili najpoznatiji vegetacioni indeks na svetu koji se koristi. NDVI mapa je sad malo izraženije, pokazuje tako neke promjene koje se javljaju u parceli. Ono što je crveno, što je jače, intenzivnija boja crvene boje, tako modro crveno, to znači u stvari da je ta biljka zdravija, odnosno pokazuje da je zelenija u prirodi. Ono što je zeleno ili što teži plavom, plavo bi bilo tako zemlja, ovo ko što vidimo plavom bojom, to predstavlja golu zemlju, ali ono što teži zelenom u ovom slučaju predstavlja slabije razvijene useve, tako da sad vidimo jasnije gde se videti, odnosno gde se javljaju slabije razvijeni usevi pšenice. Osavije, sad gledamo Savije. Osavi vegetacijni indeks ima sličnu funkciju kao Macari, odnosno Macari, i koristi se u početnim fazama razvoja biljaka i u krajnjim fazama kada se traži da se umanji šum, odnosno da se smanji uticaj okoline. Ovdje također vidimo različite opet nijanse, naravno. Crvena je opet ona boja koju želimo da postignemo, odnosno to je ono što bi trebalo da bude zdravo. Ono što teži plavom, odnosno zelenom, jeste nezdravo, odnosno slabije kako se zove, zdravstvenog stanja. Tako da ovdje opet i vidimo malo jasnije izražene odstupanja u odnosu na NDVI. I za kraj sam ostavio CL1 i CL2 vegetacioni indekse. CL1 i CL2 vegetacioni indeksi su indeksi koji izražavaju, su značajno osjetljivi, značajno prave veću razliku između slabije, odnosno nečeg što je jako zdravo i nečeg što je slabije zdravo, odnosno biljke koja je zdravija i one malo manje. Tako da ovdje se vide malo jasnije izražene ta odstupanja. Naravno, ovo u prirodi ne izgleda ovako. Mi ovo kad bi gledali sve sa neke bočne strane, ili tako iz perspektive čoveka, nama bi to izgledalo sve jako zdravo. Ovdje mi vidimo da imamo odstupanja, i to velika odstupanja unutar same parcele. Zato se mogu ovakve mape koristiti za varijabilne tretmane, odnosno recimo u kombinaciji sa rasipačem koji podržava varijabilne tretmane, ili dronovi koji mogu varijabilno da tretiraju, rade tretmane, mogu da se koriste ovakve mape. To je neki zaključak. Šta dosipamo to? To je? A to je polijen na đubrivo? Okej. Sad ono meša pumpa. Da stegne. Uvijek malo plisuje. Snimaš kako mi djevojnice, jel? Pumpu palim na isti smer. A, vidala sipa, ej. Idem ja tamo, pošto ti vi kada ugasi. A, jebla mamu. Sad baš je počeo.
Vidjeli ste ove mape koje je Krstan uradio dronom, koje su nam pojasnile kakva je situacija u pšenici, gdje je jako napredna, gdje je malo lošija, gdje je bolesna, gdje nema ništa. A sada ćemo pristupiti znači prskanju. Prskam opet sa ovim klohepom i ovom reformom. Plus, znači to su oni Rainbowovi preparati, to vam je sve poznato. To celu njivu radimo, a jednu polovinu njive radimo s ovim Maximus Platinum Extra P i tu ćemo polovinu njive oprskati. Tu je sastav hemijski ovog folijarnog đubriva 12% azota, 50%, to jest 500 grama na kilogram fosfora, 60 kalijuma i ima naravno magnezijuma, sumpora, bora, gvožđa i ostalih mikroelemenata, cinka, molibdena i šta još nešto sam zaboravio verovatno. Tako da ćemo u sljedećem snimanju dronom, znači kad ponovo budemo mapirali, onda ćemo vidjeti koju će razliku napraviti ovo folijarno đubrivo, levu i desnu stranu, i to će onda biti odlično prikazano i jasno će biti dejstvo ovog đubriva. Naravno, najveća žurka je sa menjanjem baterija, ali to mora. Evo, ovaj ima 4 crte. Jel preparat ne sipamo? Sipamo i preparat. Ej, tamo nešto curi. Kupno mu je tremu. Debelo ovo. A to je isto kao ono što mi imamo crno. A, to je golo govno, nemoj to crno uzimati. Bijelo ono providno. To i mi imamo isto, ti rekao Mika, sa gorivom, isti problem. A nije čega. Čekaj, insekticid ne ide. U drugoj ćemo, po šta, od čega? Nema leme, nema ništa. Sjajnik. Sjajnik ne napada repovu. Možda je C trebalo Možda bi veliko. još trebalo raditi. Ove se. Snimi. Jel proradilo? Ja. Zašto oni ne vjeruju da to kao dobro prska? Kad bude se totalom prskalo. Imam ja video, evo, možete pustiti Instagram profil. As plus drone servis i tamo ima video kako radi s totalom. Da vidimo total, pa da vidimo, na primjer imamo mi jednu njivu, frtaljica koja je širine 7 metara, pa da probaš to. Koja je to? Tvoja ona? A? Tvoja? Jel kreće? Evo zadnju. Ali ovo je napravio mjesta. Evo, tu otprilike jedno 2,5 minuta treba da se zameni baterija i da se naspe materija i on se vraća. Znači vraća se na mjesto dokle je uprskao, tačno na to mjesto se vraća i nastavlja odatle. Zahvaljujem svim učesnicima ovog videa i ovog eksperimenta. Na prvom mjestu bi se zahvalio znači asistentu na departmanu za poljoprivrednu tehniku Krstanu Kešelju. Potom bi se zahvalio firmi Agrostandard Plus koja je omogućila ovo prskanje sa svojim dronom i naravno sa pilotom Milošem koji je ono stvarno super obavio posao. Također firma Ekoplon koja je distributer i proizvođač ovog Maximus Platinum Extra P
folijarnog đubriva. Tu još bi, naravno, koristili smo i fungicid i herbicid firme Rainbow, koji ste već i u ranijim klipovima vidjeli, i naravno na kraju zahvalio bi se Miki koji je bacio đubrivo i koji je redovni učesnik svih ovih mojih videa. Evo narode, gotov je ovaj video gdje smo radili sa 3 drona. Znači, ovaj jedan moj dron koji je standardno vršio snimanje, Krstanov dron koji je obavio ovo snimanje, mapiranje njiva. Nadam se da ste razumeli ova objašnjenja što se tiče ovih slika i mapa, i naravno ovaj treći dron kojeg je vozio Miloš, kojim je obavljeno ovo prskanje, i ovo će biti eksperimentalno prskanje s ovako malo vode, da se radi zaštita od bolesti i od korova u pšenici. Mislim da do sad nisam imao priliku to da vidim i nadam se da će sve biti u redu. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ovo je znači totalni novitet na mojim njivama. Hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!